فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ویمنز عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں دوسری بار گولڈ میڈل جیتنے پر ریاست کی ہونہار کھلاڑی نکھت زرین کو مبارکباد دی۔ نکھت زرین نے دہلی میں منعقدہ فائنل میں 50 کلو گرام زمرے میں گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے، جس کے لیے چیف منسٹر نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ KCR نے کہا ہے کہ نکھت زرین تلنگانہ کی قابل فخر بیٹی ہیں، جس نے ایک بار پھر ویتنام کے باکسر نیوین کو 0-5 سے شکست دے کر ہندوستان کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی پے در پے فتوحات سے ایک بار پھر اپنے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عالمی چیمپئن مقابلوں میں ان کا دوسرا گولڈ میڈل ہے۔ انہوں نے کہا تلنگانہ حکومت کھیلوں کی ترقی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ نئے مالی سال 2023-24 کے آغاز 1 اپریل کے لیے صرف 4 دن باقی ہیں۔ اپریل کا مہینہ پہلے 2 دنوں کی تعطیلات سے شروع ہوتا ہے۔ ملک بھر میں 5 اتوار، دوسرا چوتھا ہفتہ اور دیگر چھٹیوں کو ملا کر اپریل کے مہینے میں 15 دن بینک کو تعطیلات ہیں۔ بعض ریاستوں میں 9 دن تک بینک کام نہیں کریں گے۔ سالانہ بینک کھاتوں کے آغاز کے موقع پر 1 اپریل ہفتہ اور 2 کو اتوار کی تعطیل ہے، اس لیے ملک بھر میں ان 2 دنوں میں بینک کام نہیں کریں گے اور امبیڈکر جینتی، بابو جگجیون رام جینتی، مہاویر جینتی اور رمضان کے موقع پر بینک کو ملک بھر میں تعطیلات ہوں گی۔ اپریل کے مہینے میں ہفتے کے آخر میں 3 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے 7 سے 9 اپریل تک مسلسل 3 دن، 14 سے 16 اور 21 سے 23 کے درمیان 3 دن بینک کو تعطیلات ہیں۔ چونکہ 30 اپریل کا آخری دن اتوار ہے، اس لیے اگلا مہینہ ہفتے کے آخر میں چھٹی کے ساتھ ختم ہوگا۔ اپریل کے مہینے میں بینک تعطیلات کی فہرست درج ذیل ہیں۔ پہلا ہفتہ اکاؤنٹس بند ہونے کا دن، بہت سی ریاستوں میں چھٹی، اتوار ہفتے کے آخر میں ملک بھر میں تعطیل 2 تاریخ کو، اور 4 تاریخ منگل مہاویر جینتی، بہت سی ریاستوں میں چھٹی، 5 بدھ بابو جگجیون رام جینتی، ملک بھر میں تعطیل، 7 جمعہ گڈ فرائیڈے، ملک بھر میں چھٹی، 8 ہفتہ دوسرا ہفتہ، ملک بھر میں تعطیل، 9 اتوار ہفتے کے آخر میں چھٹی، ملک بھر میں تعطیل، 14 جمعہ BR امبیڈکر جینتی، ملک گیر تعطیل، 15 تاریخ ہفتہ ہماچل ڈے، کئی ریاستوں میں چھٹی، مغربی بنگال دنوتسوم وشو بوہاگو بگو، 16 اتوار ہفتے کے آخر میں چھٹی، ملک بھر میں تعطیل، 18 منگل شب قدر جموں کشمیر، 21 جمعہ رمضان گڑیا پوجا جموں کشمیر، جمعۃ الوداع تریپورہ کیرلا، 22 ہفتہ چوتھا ہفتہ رمضان ملک گیر تعطیل، 23 اتوار ہفتہ وار چھٹی، پورے ملک میں چھٹی، 30 اتوار ہفتے کے آخر میں چھٹی، ملک بھر میں تعطیل۔ سابق رکن راجیہ سبھا ڈی سرینواس کانگریس پارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا بیٹا سنجے بھی کانگریس میں شامل ہو گیا۔ ڈی سرینواس اپنے بیٹے سنجے سابق میئر نظام آباد کے ساتھ مل کر گاندھی بھون پہنچے، جہاں انہوں نے تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج ماں بہن راؤ ٹھاکرے کے ملاقات کرتے ہوئے، اور ٹھاکرے نے ڈی سرینواس اور ان کے بیٹے کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر انہیں کانگریس پارٹی میں دوبارہ شامل کر لیا۔ اس موقع پر ڈی سرینواس ویل چیئر کی مدد سے گاندھی بھون کے اندر داخل ہوئے اور کانگریس قائدین سے ملاقات کی اور مسرت کا اظہار کیا۔
महकमे मौसमियात ने कहा है कि 28 मार्च को तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु से बिहार, कर्नाटक, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश तक हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके पेश नजर कई मुकामात पर गरज चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि मुत्तहिदा अजला, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा में शदीद बारिश का इम्कान है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। गुजरात के मशहूर बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में वक्त से पहले रिहा होने वाले मुजरिमों में से एक की तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जो एक सरकारी तकरीब में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली के साथ स्टेज पर बैठा नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद जिले के करमादी गांव में पानी की सरबराही की स्कीम से मुतालिक एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें बिल्किस बानो की इस्मत रेजी का मुजरिम शैलेश चमन लाल भट्ट, मुकामी बीजेपी MP जसवंत सिंह बहबूर और MLA शैलेश बहबूर के साथ स्टेज पर नजर आया। ताहम बीजेपी लीडरों ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। मुजरिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिल्किस बानो के शौहर याकूब रसूल ने कहा है कि वो ये तस्वीर देखकर हैरान नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन मुजरिमों को तो रिहा होने के बाद जेल के बाहर मुबारकबाद दी गई। हरमैन शरीफैन में ये मंजर देखकर अफसोस होता है जब ज़ायरीन उम्रे की अदायगी या ज़ियारत रोज़े मुबारका के दौरान वीडियोग्राफी में मसरूफ़ रहते हैं। इससे वो दूसरों की इबादत के खुशू व खुजू के हर्ज पहुँचाते हैं। इस अमल से गुरेज करने के लिए इंतज़ामिया साबिक़ में मुतअद्दिद बार मना कर चुका है। अब एक बार फिर सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से ज़ायरीन को हिदायत की गई है कि हरमैन में फ़ोटो और वीडियोग्राफी के वक्त दूसरों के हुकूक़ का ख्याल रखें। किसी की इजाज़त के बगैर उसकी अक्सबंदी ना की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने हरमैन में तस्वीर कुशी के आदाब के उन्वान से हिदायतनामा जारी किया, जिसमें इस अमर की वजाहत की गई है कि ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में इबादत के लिए आए हैं, फोटो और वीडियोग्राफी में मशगूल नहीं होना चाहिए। हिदायतनामे में मजीद कहा गया है कि किसी की इजाजत के बगैर उसकी फोटोग्राफी ना की जाए। दूसरों का एहतराम करें, ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। तस्वीर बनाते वक्त अज़्दाहाम के दौरान जब आप रुकते हैं तो इस सूरत में अज़्दाहाम के बहाव में खलल पैदा होता है, जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बनता है। हरमैन में राह गुजर पर अगर कोई शख्स चंद लम्हात भी खड़ा हो जाए तो उसके अक़ब में आने वाली लाइन मुतासर होती है, जिससे दूसरों की हक तलफी होती है। इसलिए इस अमर का ख्याल रखें कि इबादत के मुकाम पर किसी की हक तलफी का सबब ना बने। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।